भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा इस वक्त दोनों तरफ से कितनी संजीदगी है, और ख़ास तौर पे मुझे ये बताइएगा, दोबारा मैं आपसे पूछूंगी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्यों रियलाइज़ हुआ कि उनको बिलाखिर सियासतदानों के साथ ही बैठना चाहिए? मैडम शेख, पहला सवाल तो है कि क्या कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में? जो इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ हैं सख्त सर्दी में, इसको अगर आप लंगर गप समझ लें, क्या सराइयाँ समझ लें, कच्ची पक्की ख़बरें समझ लें, तो मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी है चारों तरफ। मुज़ाकरात जो शुरू करने की उम्मीद भी है चारों तरफ। मुज़ाकरात जो होने लगे हैं या होने जा रहे हैं या अभी बताया नहीं जा रहा, या और अच्छी बात है ना बताया जाए, या जो इब्तदाई बातचीत हो चुकी है, इसमें जो इस्लामाबाद की लंगर गप है उसमें यह है कि संजीदगी है तमाम स्टेक होल्डर्स में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसलिए संजीदगी है कि इमरान खान से 3-4 मुलाकातें हुई उन लोगों की जिन्होंने कहा है कि हमें वंस फॉर ऑल एक मरतबा देख लेना चाहिए कि मुज़ाकरात के बाद कोई चीज़ निकलती है या नहीं निकलती। और जो हम पे एक लगाया जाता है कि हम किसी के साथ नहीं बैठ सकते, हमारा काम ही ये है कि जब कोई मुल्क आगे बढ़ने लगे तो हम उस पर हमला आवर हो जाते हैं। तो जो हमारा इमेज है, जो कल को कोई ये ना हो कि पार्टी पर पाबंदी, बगावत का मुकदमा। तो एक मरतबा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से कहा कि आप हमें इजाज़त दें, एक मरतबा हम ये देख लें। तो 26 नवंबर के टेंस माहौल के बाद के फ़ौरन बाद पीटीआई ने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी आपके सामने, उसमें उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान और सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर चूँकि पहले भी मुज़ाकरात करते रहे हैं तो इसलिए उनको भी डाला गया। तो ये कमेटी बनाई, पहली उनकी संजीदगी थी। दूसरा, इमरान खान ने सुना जा रहा है इस वक्त तक तमाम इख्तियारात दिए हैं इस कमेटी को। तीसरा, इलेक्शन, जैसे पहले भी मैंने कहा, इलेक्शन चोरी या मैंडेट चोरी या इलेक्शन धांधली से पीछे हटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और शहबाज हुकूमत को फरीक माना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के बयानिए को मुअत्तल किया है जब तक कोई इसमें से कोई चीज़ नहीं निकल जाती। तो और इसके दो, आपको ये भी इल्म है कि दो इसके उन्होंने रखे हैं मुतालबात के, सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन। और सुना जा रहा है मैडम शेख, कच्ची पक्की खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी के दोनों बड़े भी लूप में हैं इब्तदाई बातचीत में। और सुना जा रहा है कि मैमल सरफराज जो बताया करती थी कि मुस्लिम लीग के वो सियासतदान जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं और 2-3 और हैं, जो कहते थे कि मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है, एक बड़ी जमात है और एक सियासी हकीकत है। जो कुछ एक मीटिंग में उन्होंने कहा, जो कुछ हमारे साथ हुआ उनके साथ उससे डबल हो चुका, तो अब हमें वापस आना चाहिए मुज़ाकरात पर, और इस वक्त हम ज़रा बेहतर पोजीशन में हैं तो हमें मुज़ाकरात कर लेने चाहिए इस वक्त। और सुना जा रहा है कि मुस्लिम लीग की इस राय को नवाज शरीफ साहब ने ओके किया है। अच्छा। तो और सुना ये भी जा रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो 2027 में इलेक्शन भी हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। अब इसमें कई पुल सरात हैं जिनको अबूर किया जाना है और जिनको अबूर करने के लिए सोचा जा रहा है। कई गारंटियाँ हैं जो एक दूसरे से लेने के लिए यानी बातचीत हो रही है। पहला पुल सरात या पहला जो है वो ये है कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? क्या वो मुज़ाकरात के लिए वाकई संजीदा हैं? क्या वो मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं, किसी मुआहदे पे पहुंच जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो जब उनको रिलीफ मिलता है या जब वो बाहर आते हैं या जब उनको कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर पोजीशन में आती है तो वो इस मुज़ाकरात से पीछे ना हट जाएं? जैसे उस मीटिंग में ये भी कहा गया कि जब 9 मई जब हुआ उससे पहले हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, जिसमें फवाद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, परवेज़ खटक थे,
اور اس میں اسد عمر تھے. تو اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف الیکشن مانگ رہی تھی تو اس وقت الیکشن کی ڈیٹ دے دی گئی تھی, لیکن صرف فرق اتنا تھا کہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد, اور عمران خان صاحب نے اچانک وہ سارا ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو اس بار کیا گارنٹی ہوگی ان کی. اور پھر دوسرا ہے 9 مئی ظاہر ہے اس پہ فوج کا ایک بڑا ایک ہی ان کا موقف ہے کہ 9 مئی پر جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر معافی مانگی جائے تو آگے بات چیت چل سکتی ہے. تو 9 مئی کا کیا کرنا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جن پر مقدمے کچھ تو ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے وہ پریس کانفرنسیں کر کے نکل گئے, کچھ ہیں جو 9 مئی پہ یا فوٹیج میں نظر آتے ہیں ان کے مقدمے چلنے چاہیے, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جیسے پرویز الہی ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی ہیں. مانا اس دنیا میں قدم قدم پہ ہیں دھوکے, مگر 9 مئی میں پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اٹس ناٹ اوکے. تو یہ جو 9 مئی میں نہیں ملوث ان کو ریلیف دیا جائے, یا جن پہ جھوٹے جعلی مقدمے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, یا پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دی جائے. اور یہ جو بہت سارے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ ہیں جو مذاکرات کے حامی نہیں ہیں, اور اسی طرح حکومت میں بہت سارے لوگ ہیں جو مذاکرات کے حامی نہیں ہیں, تو ان کا بھی ایک تھوڑا سا کوئی بات چیت آگے بڑھے تو تاکہ ان کی بھی کوئی 19-20 ان کے ساتھ بھی کی جائے اور پھر ایک پارٹی پالیسی رکھی جائے. تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کچھ اس سے کچھ نکلے گا یہ ابھی قبل از وقت ہے, لیکن پہلی دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سنجیدگی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں باقاعدہ مذاکرات کا ماحول بن گیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی میرے خیال میں جو اسلام آباد کی لنگر گپ ہے, جو کیا سرائیاں ہیں, جو کچی پچی خبریں ہیں, اس میں ہے. وہ کہ بڑی اچھی بات ہے آئیڈیلی کہ سیاستدان آپس میں معاملات سلجھا رہے ہیں, لیکن 9 مئی کا آپ نے بھی ذکر کیا, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا ریاست 9 مئی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر 2 قدم پیچھے ہٹے گی؟ دیکھیے ریاست مجھے نہیں لگتا کہ 9 مئی پر پیچھے ہٹے, لیکن اس میں ایک بڑا باریک سی لائن ہے کہ جو لوگ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو تو سزائیں ملیں, اور یا اگر کوئی ایسے حل کی طرف آیا جائے کہ 9 مئی پہ کوئی معذرت آئی جائے, یا کوئی اس طرح کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا جائے, یا کوئی جوڈیشل کمیشن یا کوئی اس طرح کا کہ جس میں آیا, اور وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی میں نہیں ملوث ان کو 9 مئی میں نہ شامل کیا جائے. تو ابھی یعنی یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کو کوئی اگنور کر کے آگے گزر جائے گا, ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر جب ہم بیٹھیں گے تو چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا. اچھا.